Ça c'est un message wakolo on tana mara fon ke kuntigi wobirin salam ale ne na mapazma ne ren suivi fait donner rongongi de biri message ne ki ngwa na samba fe nga kelinge ma la gina kema a fule a maninke a sose a foresi a baga a konyanke a nalwe a maninke mbaro wobirin mahandi mitori on fo won binin hakeli won na hay kombalu FNDC ma enfo endo imade endo aka achutu golo komba jungo FNDC endo wolu gol alpha na kan ko ge la Guinée endo wolu gol alpha ko won walde ko wargol Guinéembe na fi fulbe na fi maninkabe na fi sosobe na fi foresibe won binin hakeli won ga fala alpha ba na hanna ba fi la Guinée mufan wonga fala alphabet akamangaya penyi fula fuimiki manike fuimiki soso fuimiki mbeye wudi nyafo alfaye ay minke ko la gina manyi ay mansaya bla mo gbere fana ina we mansaya ta san lolu ay son démocratie ma kala ko ma ya ta wala munyike dundo depuis manifestation fukiti la Guinée ko himbe be woni ma ya de donc wonga ko depuis manifestation fo la Guinée me kay nam farafi nyalon ka fo depuis manifestation damina la Guinée mo le fako. Donc, na ko enjodo ni tu inugo sibe wari himbe ben hande jango nyatata wona afalo wonga do parce que na meke fara totina wo mumini man kana afo ko munyi siti ko e ba molfa bi ko sin konti bola. Donc, full bebe maninkabe sosobe foresibe info ka ngotu fule sosi maninke ora kolo deja wombini kele maninka fula soso foresi ala lo kambe kele na combat si ko combattre combat jame na fi maninka be won problem na fi soso be won problem na fi foresi be won problem ko alpha konde won problem wo ma combat maninke ramuna problem na foresi ramuna problem na fule ramuna problem na alpha konde na problem na combat me mbeka kandi kawudi nyimbolo di nyombolo nyayi da kafo demokrasi yela do na nyami kafo mbadi nyaleti kafo nakele nyaleti kafo ko bonso ko leti mbeka kan ko toyi hinu gol ko sido angal ni ko ba ko maninka jo ko ya jokuma ou bien ko ba ko pullo ko ya jokuma ou bien ko ba ko soso jo no en fa la demokrasi yo na tukame alpha so wadi 10 ans yo ya tukaledi kala ma ya ta wala munyidundo enfo endwa imade wal gol o combat. Depuis Alpha Condé ari kalamu presque 100 et quelques o waribe ha joni justice wadaki enen andi kadi ko fulbe bembe o won wadade ko fulbe ben won mayade o nakol de Alpha Condé fa mangaya fa rena ham bidintifi fule na yama soso na yama manike na yama foresi na yama ala nu annabi ghafira wonga kedi de Alpha Condé na ramansaya fula li fako soso ili fako manika li fako foresi fako ala nu annabi la kola ni wudi ni Alpha Condé bo mansayala endua imade attaque col palais présidentiel mimi torika soribe ska sori pullo maninka soso forestier be fop yobe umo wada coup d'état ko ndo mi solution mbara sori mahandi a fule associé a maninke a forestier rakeli ra pouvoir renverser al ko Alpha Condé ska makinere mbara so dasin madia a fulalu a sosol a maninkalu be wudi e coup d'attaque al ko Alpha Condé bola nyama parban na gamana kunatiena Alpha gaini bonu go lady ame mitori konfo endua imade o gere na fi maninka be de hinugol ko maninka be fulbe même parce que fendo be créé 3 mouvement à la mané mouvement amulamfi et mouvement kadi anawutagi ko escolo be non créé o mouvement anawutagi e bara mouvement saran créé à la mané amulama anawutagi donc na fi na no 3e mouvement créé na ramma anawutagi ana wontagi ala nu annab ghafira won hakidi imbalal bema dia fulako keletite manika ko keletite yere lon la ho yere lon na mbeka kan ka wuri ka combat ke ala ko tum Alpha Condé bola nyami la Guinée Alpha le na ni problème de la Guinée
nabi message wole ni min fala di soro ala barakita la kana ham fa ala barakiti nara kono wonga kel wonga alfa konde gira hakil mangaya ha wonmo kel wonga alfa konde giri la Guinée bartoro la Guinée kabili bartoro so fe mara fula fe mara maninke fe mara forestier fe mara la Guinée nan bilin toro ala nu annabi khafira nga kirin utan ni bil man dira suivement ono fulbe ben yobe andu be ala gere fi maninkabe gere problème ko la Guinée ko alfa konde fule ka ko lon déjà gere na la Guinée alfa et nous maninke fe gere kama alfa konde na nauma problème na nya lon ka fo siko kele leti ende ka fo fula nu maninkal no otie alfa konde le na problème di ala nu annabi la kola kala ko ma ya tawalla munyi ke dundo parce que depuis wati kala mo ko himbe ben won ma ya de pas fa mangé américain en farfi à moi ma démocratie la sabatifi kuna hanna ba 1985 ina ha maninke na ndara bari gani na nan vanzi fi abara so sori so e sa geli fu mayaki min kera 85 e mai so alon gani wole vanzi ko abara na ka so soda silmina nun fula soda sidu ke black so la jumaya kono wonangi sori be so be wonangi sori be maninka be wonangi sori be fulbe be wonangi sori be forestier be o wati be kakaso bitor ke on fo o combat ke won melude na ko en jabu be klan yobe ukindire akune men fi nugol ko e geretni na geretni de ko kambe won problem en fo en doit ya tude na fi FNDCD en fo en doit ya tude fi la Guinée si démocratie na ti kamen en fo en yebe bénéfice na ko en jabu bedo yobe manipulube nyiri ko be addi ko nyiri empoisonné kala ko ma nyami o nyiri o maaye parce que be empoisonné ke nyiri mi halate mi ko gonga mi won halde de labundire hakke hanke de no metti sifade kon Allah yo fabu donc labundire bo nyiri ko be addi nyiri no empoisonné e far mali na hande so yida mali empoisonné rinara wona ra so wona ha dum wona faga eli mo bar perdi e nani malo min di kala tala molte manu wodi malo empoisonné nindi albala minenal kada munal fara adi sol albal perdi ntana ra fonike kuntigi de la bascotte wa ko ma komba la hanna la Guinée la makine ra bascotte la makine fulbe ben maninkabe soso be forestier en fo ko en immo fi alpha konde yo yu kalamu fule maninke sosi forestier wombir ngakiri won alpha konde bana won to bala fala sigama ne et là fait la on n'a kana mira ntambar sori do ma son tanara chef d'état major fonke kuntigi de la bascotte ma bi de muna nde bar soldat si fanuta nde kele han alpha konde bola Guinée adi bola Guinée sinla wo yalte ka koy de makko et puis kadi on men nabe mo kalahi men wadi rapport fulbe men ko warama soso be ko ben warama forestier be ko ben warama ninka be warama o hetto to fo sallahu ilando jabi a bili nyabi mané nde xey bili faxi moi tradi mané justice ngbe lahi ara nyom manalo Abdullah Bashir ara nyong kina ka gedi xala no xa mangayati maninkalu alpha konde no mon min befani ada long bascotte ndolu ye di la ben de fait ben wo mo city masilana mamun kal no bara min ken bara e bara bisu la attaquer e ma somoli e gi Conakry e bara dol bloquer mamun ke wali na hanna ba ngo bala to bara bisu attaquer e bara me kindera koro bisu kui e ga wali bara zna kan sa rinondi e bula me ga me ri benye ga so mo territoire ma bascotte himbe be mamun golle ko be wadi menyi be bloki la wol fi gabu gol himbe be yo be nato men anda honto be wi mais sko hoti Guinée sko Côte d'Ivoire sko Libéria men anda ko mercenaire be ari fi wal du gol pagay parce que be andi himbe ben yatu no Conakry presque 1 million et quelques no doudi donc ma be ha ka village gelen getu gol himbe be fi adu gol be kasare isgar ne samire tongo buruni e male be kita hundera nun ko bidi e rafa ni ramini ne yamma ko le fa fi na hamma Conakry mon min wani tala kané di village do ala côté c'est Conakry wolu nyam malo ko Sénégal c'est imali affaire fi la Guinée bonni xawo mo keli la Guinée barkana si la Guinée bonni info un perdike ni la Guinée tien nan be bar perdi donc nabi message wolé wa partager wo préparer combat ma xana xam fa ala bar kitinara ni min fara ala bar kitala kala ko ma ya ta wala munyi gila manifestation fu kiti ko himbe ben won ma yude depuis manifestation folo me reina fa fi dende na fa na sibano momo ba fa di soro wosi barba donc wole wa salam wa partager fonke kuntigi ntana de bascotte de chef d'état major ma défense dende na attaque raba au contre attaque raba na ko ngona be ona ga o sesiara voilà ntana ra dende na attaque raba wa attaquer alo dar gara bara kinere wo défense assurée amula en fin ntana ra fonke kuntigi coupe moi c'est